Lexus GX 470 соли барориш 2007. Дӯстон, намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида истодаед. ин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электроойна, сентр замок, коробкаш автомат, дӯстони азиз, 4WD, дута сиденияи пеша ба гриф сидени, инҷа ҷоҳои авуксаш ҳаст, инҷа CD плеер, монитор, бортош компютер, магнитофон дора, ҳама наворотош ҳаст. ин ҳолати салони мошин. боз сидениҳо лифт дӯстон. ин боз люкам дорад. ин ҳолати салони қафои мошин. дӯстони азиз, нархи мошин 280 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 30 70 00. Lexus RX 458 дӯстони азиз, соли бароришаш 2021. мошини солаш нав, автосалон. ин намуди бернаи мошин дӯстон. ин намуд аз кафои мошин. шумо бинтон бисёр ҳолатош хуб. 4 электропакет, сентр замок, ойначош электроника, коробкаш автомат, бортош компютер, пробегаш 1796 километр. мӯл гаштагиш не дӯстон. ҳама наворотҳои ин замонаш ҳаст. сидениҳош гарму хунук, рӯлош мултирӯл, боз рӯлош лифт. ин бисёр дар ҳолати хуб. ин сидениҳошам дӯстон лифт мебошад. бисёр як ҳолати хуб дорад. ин ҳолати салони қафои мошин. нархи мошин $62,000 дӯстони азиз, бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 30 70 00. Lexus RX 458 соли бароришаш 2021. на мошини автосалон дӯстон, бисёр як ҳолатош хуб. ин намуди бернаи мошин. инҳо гибрид мебошад дӯстони азиз. ин намуд аз қафои мошин. ин мошино бисёр як наворотош дар ҳолати аъло. ин 4 электропакет, сентр замок, ойначош электроника, пробегаш 4806 километр дӯстони азиз. мултирӯл, рӯлош лифт, коробкаш автомат, бортош компютер, климат контрол, обогрев сидений, сидениҳош лифт, ҳама наворотош ин замонаи сидениҳо боз
خنک هم میشه گرم و خنک دوستان. من این حالت سالن قفای ماشین. سالن قفاش هم بسیار در حالت خوب سیدینیاش کاج نمی باشد. من اینجا مینی برام هست. تلفن برای معلومات 92 390 70 00. مرسدس بنز очки соли барориш 2007. من این نمودی برنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین یادآور میشیم که این نوار شخصا با خواهش آن کسانی که مرسدسی کمپرسر به نوار گیر میگفتن من کمپرسر دوستان. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتر پاکت، من این سیدینیاش لیف، آینه های پیشش الکترونیکه، коробкаш автомат دوستان. من اینجا монитор دارد، CD پلیر دارد، برداشت کامپیوتر، سیدینیای پیش اباگریف، سنتر زماک، همه نواراتاش هست. پرابیگش 134,000 کیلومتر پرابیگ. مولتی رول دوستان عزیز. نه این حالت سالن ماشین سیدینیاش کاج می باشد. این حالت سالن قفای ماشین یادآور میشیم دوستان عزیز. سیدینی و قفاش این اباگریف سیدینی دارد قفاهاش. موتور دو کمپرسر دوستان عزیز. سوزشوارش بنزین. расходаш 10 تا 100 کیلومتر میگردد. این چخیلی که دیده ایستادید حالت موتور ماشین یادآور میشیم. ماشین وگون می باشد. این موتوراش هم بسیار در حالت خوب کریسکی بسازید دوستان عزیز. حجتاش 1 سال نمی باشد. نرخ ماشین 110,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 3 تا 4 46 64.